Naimbag nga agsapa Pilipinas at tuwing dagiti kang runa na damag dito'y PTV Cordillera. Tapno na anayas kan umdas city units dagiti bus kan van nga agbiyahe iti nagduduma a ruta manibod iti Baguio City napatgan tikid down dagiti operator akan nayunan a units. Iti Cordillera at dati dua gasut a unit a nainayon kadagiti agbiyahe a bus. At da detalye ni Bridget Marcasi Pangospian. Kas addang ti Department of Transportation tapno maliklikan ti overloading kadagiti bus ken van nga agbiyahe ita a holiday season nang ipaayday ti special permit kadagiti operators nga agnayon iti units da tapno maakomodar amin a pasaheros. Sikon ni ti ahensya, mapalubusan dagiti kanayunan a units nga agbiyahe uray awanan pay ti kaskanan a permits para italaeng a holiday season na ngumnasken a maipasigurado ti roadworthiness ti lukan dagitoy. We have to be lenient at this time from December 15 to January 15 kasi nagyay duduma hanggang naka-apply ti special permit because we are allowed to issue special permit 50% of every route. So no sa nga pulo ti may sa nga kooperatiba allowed da nga mga mang-recruit iti awan ti CPC na nga 5 provided kadla ka grupo damit laeng. May sa daytoy a terminal kadagiti kumpanya ti bus a naipaayan ti special permit. Nasurok dua gaswat a unit ti nainayon kadagiti bus da nga agbiyahe paturong iti NCR ken Region 1. Imo na nakinid daw day ti pan nakaipaay ti special permit kalpasan na nay fully booked ti biyahe da manipod pa iti maikadwa alawas ti Desyembre. 218 or basta kulang 220 po yung special permit namin ngayong plan na to. Ti chance passenger ani Jason no pay awan ti naibook na a ticket awan parikot ken kwa nang agpila para kadagiti mabakante at tugawan iti bus. Sigun ken kwa na napaspas ti sasangpet ken ipapanaw dagiti bus nga agbiyahe paturong iti probinsya. Isu anam na maenna a masapamutlaeng daytoy a makapaglugan paawid. Priority kasi may ticket. Bali mag-aantay kami kung may space na. Kagiddan iti dayta, ipagpaganitgatmat ti Department of Transportation Cordillera ti panang ipasigurado dagiti amin nga agbiyahe iti panagbalin a roadworthy dagiti lugan da kastamutan ti panang kondisyon nga umno iti pamagi dagiti drivers tapno mailisi iti anya marakita ti aksidente kadagiti kalsada. Kitain nyo di lugan nyo, it should be roadworthy. Always remember that tanga panawin, Christmas, hang DJ profit ti panunutin nyo. Dapat ti panunutin da, makaawid da iya pasahero da, nasaya at isa ti pa Christmas dan, safe nga agawid. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Iti sa balya damag kadawyan a may dasar iti lamisaan ti karne ken lames. Iti Baguio City Public Market ngimnina dagiti daduma kita ti karne bayat a nagtalinaed ti presyo dagiti ikan. Ada detalye ni Angel Kim Pengosro. Ita Paskwa, marik na meten iti Baguio City Public Market ti panagnina ti presyo dagiti ikan ken karne. May isa kadagiti kadawyan a may dasdasar at araon ken karne ken ikan. Kas ken ni Manong Marquez akanayon nga agatgatang iti public market, nadlaw na ti panagnina dagiti produkto ti karne ita Paskwa no idilig iti normal nga aldaw, no mikon konsidera na ita ti kalidad ti karne agatgatangan na. Ngimina nga talaga actually deta limpo nga deta po na malala dito 380 390 ngumi naman 3 tata 400 din no kas ano jay magatang no freeze no frozen actually good pagamin frozen jay kadwa nga lapo dai so nga pagbibiro kaktik ko freeze na tayo so jay nakakakwak ngam naghinamot Ti karne ti baboy ken baka basi tingin matuan na. Ada iti 320 pesos per kilo ti presyo ti karne ti baboy kas iti pork chop, kasim ken pork leg. Bayat a 480 pesos per kilo mo ti karne ti baka kas iti beef loin. Sigon kanimanang milagrosa a vendor ti karne. Agdat depende ti presyo iti supply gaputan no kurang ti supply, ngumato ti presyo. Ngem ita, umdas ti supply dagiti karne iti baet nga ado dagiti gumatgatang ita ti karne. Maraming supply. Marami naman manggagaling sa probinsya, sa mga piggeries. Dagsaan ng mga ngayon, turista, lahat ng restaurants.
talagang overflowing ang kanila sales nila ngayon. Iti baot nga agraraira ti ASF iti sabali a probinsya ken pasut ti Benguet, impanamnaman na adi kalidad ti lakuda a karne. Actually, wala namang ASF dito ngayon. Maybe sa province lang, pero dito wala. Hindi naman na nila ano yung mga ASF, basta maganda ang quality ng meat nila. Galing sa piggery lahat ang mga supply. Impanamnamada asursurutan dati inyulog ti DTI agay price. Kabayatan na, itimat karne ti manok, naginad ita ti demand kaputabas ti gumatgatang ita ag Paskwa. Ti whole chicken, breast ken wings, agay ayam iti 190 aging ka 200 pesos per kilo ti presyo. Bayat na ngina ti drumstick nga agay ayam iti 220 aging ka 230 pesos per kilo. Bayat nga iti mat presyo ti ikan, awan ti panagbaliw iti presyo. Magatang latta ti 3 pieces a boneless bangus iti 100 pesos. Dagiti dadakkel a bangus ket magatang iti 250 pesos per kilo, bayat dagiti babasit a bangus ket magatang iti 220 pesos per kilo. Ken magatang ti tilapia iti 120 pesos per kilo. Namnamaen dagiti vendor a pumigsa ti panagilakoda iti sumarsaruno nga aldaw. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Dagiti kang runana damdama, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, can subscribe. Iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Ala Sumduan. Naimbang aldaw ken naragsak a Paskwa, kada kayo amin.